नमस्कार आसंतु आज आम एक बहुत गभीर विषय भितर जा यह हूँ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य प्रसिद्ध हिंदी पुस्तक आस्था की ज्योति बुझने न पाएर एक सारांश। एथिरे से आम जीवन और समाज पाई आस्था बा विश्वासर गुरुत्व को बहुत सुंदर भावरे बुझीछन। अच्छा तेबे आमे एही यात्रा को केमिति आगो को नेबा देखंतु प्रथमे आमे बुझिबा आस्थार प्रकृत अर्थ कोन तापरे देखिबा यह समाज पाई काहेकि जरूरी यापरे जेतेबेले एही विश्वास चली जाए सेतेबेले की समस्या आसे से विषय जानिबा आउ शेषरे एही समस्यारो बाहरिबार रास्ता कोन ताहा उपरे आलोचना करिबा। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न हैला एही जो आस्था कथा आमे कहूचे ए जिनिसटा प्रकृतरे कोन यार गभीर अर्थ कोन। लेखकଙ୍କ मतरे आस्था केवल किछि पूजाविधि बा कर्मकाण्ड भितरे सीमित नुहे ना एहा ताठारु बहुत बड़। एहा हेउछि एक गभीर विश्वास जे एही संसार एक नैतिक नियमरे चालुछि आउ आमे जहा भी करूछे तार भल हेउ कि मंद किछि ना किछि परिणाम निश्चय अछि। एहा एक जीवनशैली आउ एही कथाटाकु बुझिबा पई इठी गोटे बहुत सुंदर उदाहरण दिया जायछि। भाबी देखंतु आस्था जदि गोटे सूर्य तेबे दया क्षमा सच्चोटता आउ कर्तव्यनिष्ठा भली जेते भी भल गुण अछि से सबु हेउछंती गोटिए गोटिए ग्रह आउ जेमिते सूर्य नथिले ग्रह माने निज निज कक्षपथरे रही पारिबेनी ठीक सेमिति आस्था नथिले एही सद्गुण गुड़िक मध्य दृष्टि रही पारिबे नाही। आउ एही सौरमंडलर केन्द्र कोन अछि ता हेउछि कर्म फल उपरे विश्वास। जेतेबेले जणे मनीष भितरे एही दृढ़ विश्वास थाए जे डेरी हेले भी ता कर्मर फल ताकु निश्चय मिलिबो सेतेबेले से कोनसी परिस्थितिरे भी भूल रास्ता को जीवाकु डरे। एहा ही तार नैतिक दिगबारिणी साजे। अच्छा एते जाए तो आमे व्यक्तिगत स्तररे कथा हेउथिले किंतु एहार प्रभाव कोन समाज पर पड़े। आसंतु देखिबा एही व्यक्तिगत विश्वास केमति पूरा समाज को मजबूत करे। देखंतु लेखकଙ୍କ मतरे धर्म आउ आध्यात्मिकता आमको किछि मौलिक कथा मने पकई दिए जेमिति कि समाज प्रति आमर कोन दायित्व आम पितामातांक प्रति आमर कोन ऋण आम जीवनसाथी प्रति आमर कोन कर्तव्य आउ सबुठु बड़ कथा जणे मनीष हिसाब रे अन्य मनीष प्रति आमर कोन दायित्व एहा आमको आत्मसंयम शिखाए। कथाटाकु टिके गभीर भावे चिंता करंतु जदि आस्थार एही मूलदुआ ही दुर्बल होई जाए तेबे पितामातांकर सेवा सामाजिक दायित्वबोध पारस्परिक सहयोग एसब किछि रहिबा नाही पूरा सामाजिक व्यवस्थाटा ही भुसुड़ी पड़िबा। किंतु सबुठु बड़ विडंबना कोन जानंती जेउ विश्वासर मूलदुआ को गढ़िबा पई हजार हजार वर्ष लागि जाए ताकु भांगिबा पई बेसी समय लागेनी। एही उदाहरणटा भाबी देखंतु तो केत्ते बड़ सत कथा। गोटे बड़ गछकु बढ़ेबा पई पीढ़ी परे पीढ़ी लागि जाए किंतु ताकु काटिबा पई मात्र किछि घंटा ही यथेष्ट। आस्थार संस्कृति ठीक सेहीपरि एहाकु बहुत सहजरे ध्वंस करि दिया जाई पारे। एठी लेखक कहिबाकु चाहुछंती जे केवल तर्क बा बुद्धि उपरे निर्भर करिबाटा विपज्जनक कारण जेतेबेले बुद्धि सहित नैतिकतार मार्गदर्शन नथाए सेतेबेले ताहा गोटे दिगहीन जहाज भली होई जाए जहा केवल निज स्वार्थ आड़को ही मुहाए। माने कथाटा हेला आम मनटा सेमिति जेउ आड़े इच्छा से आड़े ढाली जाए आउ जणे चालाक लोक निजर जेकोसी स्वार्थपर कामकु ठीक बोली प्रमाणित करिबा पई निज तर्कर व्यवहार करिपारे किंतु एमिति करिबा पूर्वरु गोटे प्रश्न निजकु पचारिबा निहाती दरकार। आउ जेतेबेले आमे एई प्रश्नर उत्तर खोजिबाकु जाऊ सेतेबेले सतटा सामनाकु आसे। एथिरु काहारी किछि लाभ हुएनी बरं क्षति ही क्षति हुए। तेबे भाबंतु तो गोटे एमिति दुनिया जेउटी काहार किछि विश्वास नाही से दुनियाटा केमिति हेबो। लेखक एहार एक बहुत भयावह चित्र आंकिचंती। देखंतु केमिति गोटिए परे गोटिए जिनिस खराब होई चलिछि। जेतेबेले ईश्वर की कर्मफल उपरे विश्वास रुएनी सेतेबेले मनीष पई केवल गोटिए जिनिस गुरुत्वपूर्ण होई जाए ता निजर स्वार्थ आउ सेही स्वार्थ पई से कोनोसी भी सीमा पार करि पारे। आउ एही चिंताधारारु कोण बाहारे एही भली जुक्ति जेउठी निज सुख आगरे आउ काहार कष्टर किछि मूल्य न थाए अन्य प्रति संवेदनशीलता संपूर्ण भावरे शेष होई जाए। आउ एहार प्रभाव केवल काल्पनिक नुहे एहार वास्तव प्रमाण भी अछि। देखंतु पाश्चात्य देशरु मिलिथिबा एही रिपोर्ट एहा देखाउछि जे जेमिति जेमिति लोकंक भितरु आस्था कमी जाउछि सेमिति सेमिति मानसिक अशांति एवं रोग बढ़िबारे लागिछि। आउ जेतेबेले जणे भितरु एकदम भांगी पड़े जेतेबेले ईश्वर समाज एपरिकी निज उपरु भी भरोसा उठी जाए सेतेबेले कौन हुए सेही मनीष निज भितरर शून्यताकु पूरण करिबा पई निशार सहारा निए।
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ହୁଏ। ଏହି ଅନାସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ପରିଣାମ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏହି ତଥ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ମନକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି। ଲଣ୍ଡନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏହିଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ସେହି ମଣିଷର ମନର ଅବସ୍ଥା, ଯିଏ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କଲା, ଆଉ ଆଜି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବୋଝ। ତା ମନର କଷ୍ଟକୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ପିତାମାତା ଆଜୀବନ ପୂଜନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠି ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ। କାମ ସରିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ବି ସରିଯାଏ। ଏହା ତ ମଣିଷ ସମାଜ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ପଶୁ ଜଗତର ନିୟମ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଥା କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇନି। ବିବାହ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ କାରବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମର୍ପଣର କିଛି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଥାଏ କେବଳ ସୁବିଧାବାଦୀ ଆଉ ସନ୍ଦେହ। ଭାବିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କିନ୍ତୁ ମନ କେତେ ଦୂରରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦ୍ୱାର ହିଁ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏକାକୀପଣ ଆସିଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମନଟା ଖରାପ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଏଠି କେବଳ ସମସ୍ୟା କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଲର୍ଡ ବେଭେରିଜ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଦିନେ ଧର୍ମର ବଡ଼ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଆସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖିଲେ। ସମସ୍ୟାଟା ଆସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ। ତେଣୁ ସମାଧାନ ଆସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଆସ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇବାରେ ଅଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଆସ୍ଥାର ଦୀପକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଧୂଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମର ମୂଳ ମାନବୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା, ଆସ୍ଥା ହିଁ ମାନବତା ରୂପକ ଗଛର ମୂଳ। ଯଦି ମୂଳ ହିଁ ନ ରହିବ, ତେବେ ଗଛଟା ତ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ଏକ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଧୁନିକତାର ଏହି ଦ୍ରୁତ ପବନ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ଏହି ଜ୍ୟୋତିକୁ କିପରି ଜଳାଇ ରଖିପାରିବୁ?